سلام. احتمالاً برای یک بارم که شده اسم هرکول پوآرو شنیدین، همون کارگاه معروفی که پرونده قتل حل میکنه. آگاتا کریستی خالق رمان‌های پوآروه که تو 1934 کتاب قتل در قطار سریع و سیر شرق نوشت. 2017 فیلمشو ساختن. 2023 هم بازی شو که الان قرار بازیشو با هم انجام بدیم. مردر آن اورینت اکسپرس اسم انگلیسی بازیه. همونجور که قبلش هم گفتم بازی برای 2023. آگاتا کریستی نویسنده کتابای پوآروه، اینجا معرفیش کرد. میکرویدز توسعه دهنده و ناشر بازیه. البته توسعه دهنده بازی فکر کنم هست میکرویدز استودیو، یعنی فکر کنم جدا از همه، ولی خب کلش برای یه شرکت. نیو گیم. My friend, is that you? پوآرو رفیقم تویی؟ پوآرو پوآرو خودتی؟ رفیق بوکس میگه خودمم. چی شد اومدی اینجا؟ یه سری کارا تو سوریه داشتم. یه قضیه عشقی بوده، یه برگردن اشیاء گم شده باستانی بود. الان ما دور برگردم انگلیس، یه کار فوری دارم. میگه تا ما قطار سریع و سیر شرق حرکت میکنم، میگه چاره دیگه ای هم ندارم، باز سریعا برگردم به انگلیس. باز افتخارمه که امنیت اونجا رو تامین کنم و یه حرف. مدیر همون اجرایی هم خودشه دیگه. با هم دیگه شام میخوریم، یه وقت خالی داریم که وقت بگذاریم با همون یه حرفا. یاش شما مدیر همین خطی هستین که قرار حرکت کنه. پرنسس نمیم کیه؟ میگه میتونه مرغ میناشو بیاره تو کوپه. باعث افتخار همه که تو قطار ما هستیم. معلومه که هیچ مشکل نداره. در مورد غذاش هم بپرس. این پرنسس دراگ میروف میخواد بدونه که یه حشره چیزی هم داره که بخوره پرندش. میگه بله پرنسس. میگه پرنده همونجور که گفتین غذا میخوره، نگران هیچی نباشی. ای پسر اینجوری نه، من گوش کن. تو باید با پلیس تماس بگیر، بلیطم گم شده. هولی مولی چی؟ میگه شما با قطار سرسه حرکت میکنی؟ من کاپیتان آرکیبالدم، افسر ارتش انگلیس، سابق انگلیس. ولی خب به تو چه ربطی داره؟ یه اسمم بوکه، مدیر خطی هم که قرار حرکت کنه. این شاید این آقا بتونه بهتون کمک کنه. این هرکول پوآروه. میگه من با اون ترن برسم و قطار برسم. میگه من روز قبلی میلیون‌ها دلار چی پیدا کردم، حالا با انتظار برم یه بلیط پیدا کنم. میگه بلیط معمولی نیست، بلیط قطار سریع و سیره. میگه خیلی خوب رفیق، حالا میرم یه بررسی میکنم. میگه ممنون پوآرو، برات بعدش یه دونه ماشین میگیرم که مستقیم تو رو ببره به ایستگاه. خب ما اینجا یه چیز در اسم مایند مپ، تمام سرنخ‌ها اون چیزا اینجا هی گسترش پیدا میکنه، شاخ و برگ پیدا میکنه. حالا فعلا همینه. با بریم این بلیتشو پیدا کنیم. واقعا زیرنویساش در حد فشنگ میره، باید سریع ترجمه کنی، یک شدست درنر. حالا میگه باید کاپیتان رو صحبت کن. میگه کجا میدونه که همون بلیتت گم شده؟ میگه گوشته بودمش رو نمیدونم میز نهارم، رفتم صبحونه بخورم برشتم گم شده بود. میگه خب بهتر از اتاق جور کنی، راه بهم نشون میدی؟ خب این نقشه ذهنی میتونه بهمون کمک کنه تو بازی، حالا معمایی که پیش رو اینجور حل کنیم.
اینا رو مثلا به هم وصل کنیم. باید اتاق‌ها رو بگردیم، از همسایه‌ها بازجویی کنیم، درم یه بررسی کنیم. I'm right again. That happens to me a lot. دمت گرم، حرکت درست. طرف درم ما باورش باز کنیم. گرافیک بازی هم اوکیه. Floor, Captain Arbuthnot? Fourth floor. میگه طبقه چندم؟ میگه طبقه چهارم. Mystery solved. خب میگه اولی مشکلمون حل شد. خب میگه حالا چی از این کاراکتر یادمون میاد؟ گفت افسر بازنشسته انگلیسی بود، سنش هم 21، سنش هم 45. اوکی، خوب یادم موند. Et voilà. یه والا. کاراکترها رو تو بخش آپشن میتونین آنالیز کنی. همه کاراکتر هم زوم میکنه. یه اتاق هم 411 است. In a hotel of this quality, a thief. Come on, don't dawdle. روست زود باش بیا. چشم. انگار ما It'll be a آدمش. disaster if I miss that train. این قطار نرسم یه فاجعه میشه برام. You have locked the door, monsieur? یه Naturally. در قفل کرده بودی. میگه معلوم اونجا یه کشور You have the خارجیه. card? Of course. We will enter. میگه خود در رو واکن بریم داخل. The lock has not been tampered with. یه قفل که هیچ تغییر نکرده. این چیه؟ A perfume bottle. Empty. یه قوطی خالی عطر دیگه. Still. شیشه خالی عطر. A perfume bottle. هیچی. کف زمین چی پیدا کرد جو؟ Water with traces of soap. The water is scented. یه لکه صابون مانند همچی چیزی افتاده. The bed is skillfully made. The bed is skillfully made. این هم مسجد معروف ترکیه هست. The brochure for this fascinating city. پرشور از شهره. یا خب خالیه. Come to Poirot, my exquisitely sculpted friend. شکلاتاش هم هست. A stamped reservation for the Bosphorus ferry. A fact sheet from a tour of Saint Sophia. همه رو دونه بگرد.
the Conspicuous Gallantry Cross for meritorious service in Iraq, yet he only retired as a captain. یه مدال افتخار هم برش تو خدمت تو عراق می واقعا تو بازنشسته ارتشی. حسابای بانکیش بود. بس پشتم نگاه کنم. نه هیچی نه. همه زندگی طرف هم نگاه کرد. It contains just over $200 and the usual cards. $200 کارت معمولی توش. Another golden mustache to treasure. یه سیبیل طلایی دیگه. خب پیدا نمیشه بلیت. How long were you at breakfast, Captain? و چه مدت رفتی برای صبحونه؟ Just a یعنی roll and ساعتی some شد. coffee. The room is apparently empty. I will leave it for the moment. خب اتاقی The خالی. room is apparently empty. 404 این. نمیدوه. Go away, please. A brief word, sir. I will give you 2 brief words. Go یه بار away. گم شو. میگه 2 I've کلمه been میگه. traveling all night from New York. Must I call the management? No, میگه monsieur. شب من همش از نیویورک من خستم. Awakened a thief. از نیویورک من خیلی خستم. برو گم شو که حوصله‌اش یا ندارم. که رفتی چه نگاه دیگه کنیم چیز جا نمونده. همون بالی داره. The list of travel expenses. But how did these papers end up on the floor? خب میگه این چیه مخارج و این چیزا هست. چجور اینجا ول شده. صورت حساب بانکی بود. Four floors. It's impossible for a thief to have exited through the window. یه طبقه بالاییه ولی دوز امکان پذیر نیست که پریده باشه و یه حرفا. خب چند تاشو رفتیم. مایند مپ بریم. یه آیتم دیگه مونده. چی جا مونده ها. This earring. It is not the first time I've seen it, but where? یه اولین بار نیست که این گوشوار رو میبینم ولی کجا دیدمش. My little gray cells did not let me down. که احتمالا دوز اون کار تو ورود داشته. Why was there an earring? یه in چرا یه the room? گوشوار تو An earring? اتاقته.
A previous guest, I suspect. I don't wear them. فکر کنم یه هدیه‌ان. من که خودم اونو تو گوشم نمیکنم. Did you leave the window open? No. تو That must پنجره رو be باز how the گذاشتی؟ thief escaped. I think not. Unless the thief had wings. یه دوزم نمیتونه از اون پنجره بره مگر اینکه بال داشته باشه. The bed is very neatly made, but the corners are not military style. The price we paid for this hotel? I'm not going to make my own bloody bed. Interesting pronoun, that. خب به جایی که گفت بگه من گفت ما. چه جالب. گفت اسمش چیه این اتاق رو جمع کردم ولی انگار حسابی به سبک نظامی تمیز نشده. حالا بریم کجا دیگه. چه جالبه. دو چیه با هم بحث کنیم. یه زنی تو اتاق بوده شب قبل. خب دیگه چی فهمیدی؟ میگه پنجره باز شده که اون برگه ها بریزه پایین. The wind probably blew the papers on the floor as it came in through the window. Moreover, the door is closed, and I found an earring on the bedside table. The captain invited a woman into his room. Maybe she is our culprit. خب کاپیتان یه خانم رو دعوت کرده بود اتاقش. احتمالاً اون بوده که مثلا اینو برداشت. حالا بفهم که اون زنی کی بوده. فکر کنم این زن وسطی بود. That was easy. Captain Arbuthnot, I have examined your اینا اتاقتو بررسی much was کردم. revealed, possibly more than you expected. بیشتر از چیزی Rest که حتی assured فکر we کنی. will soon find your یه زودی بلیتتون رو پیدا میکن. I have a train to catch. میگه خیلی وقت ممکن باز سریع You are پیداش traveling on the کنم. Orient Express. we. If you will be good enough to answer a few questions, we اگه may چند both سال make خوب our جواب trip. بده میتونیم یه کار کنیم سوار Please give قطار me an بشیم. account of your movements yesterday. I spent most of my day in Istanbul, sightseeing. I returned to the hotel as the sun was setting. The desk clerk can confirm I was alone when I picked up my key. I spent the night alone. I had no visitors. میگه من شب گذشته تنها بودم. هیچ ویزیتوری هم نداشتم. روز قبل اومدم اینجا وقتی که داشت آفتاب غروب میکرد و حرفا تنها بودم و از این داستان. Have you told me the entire truth, Captain? میگه حقیقت بهم گفتی کاپیتان. I want you to find my میگه ticket. معلوم میخوام که بلیتم پیدا شه. Can you explain the earring I میگه found on پس the به اون bedside گوشواره اونجا table? چیکار میکرد؟ Yes. میگه آره ببخشید آقای پوارو. I had and she mailed it for me. یه منشی برام هتل گرفت که اون چیزامو بنویسه. نامه‌امو برام پست کنه یه حرفا. This woman may be the thief we are looking for. میگه خب این همون دوزی که دنبالشی. My ticket was still there when I went down to breakfast. یا رفتم صبحونه بخورم که همچنان اونجا بود. I see. Never mind. It is easily checked. And there was no other person in your room? میگه خب اتاق دیگه اتاق نه. میگه قسم میخورم نه. If it is not her, there is only one option left. اگه کارمون نمونده فقط یه گزینه میمونه. I'll be downstairs in the lobby. خب ماموریت بعدی چیه؟ خب میگه با اون کسی پیدا کنیم که اتاق رو تمیز میکن. پس بریم طبقه پایین. چرا نمیتونه یکم تندتر راه بره؟
پوارو پیر نشد لعنتی. خب بپرسونیم چه اتاق تمیز کرده. The hotel at Lyon is a perfect prelude for my journey. Pardon, monsieur. May I inquire when the staff میگه اون شخصی که اتاق اون طرف رو تمیز کرده که After making certain there are no guests in the room, of course. May I speak with the chambermaid who cleaned room 411? اون کسی که اتاق 410 تمیز کرده میتونم باش صحبت کنم. Staff stole the ticket. No. Do not distress yourself. We seek میگه اون اومده بیل تو دزدی. میگه نه با خود فشار نه، فقط بگو بیا. and asked her to bring her laundry cart. اینه. Do not be frightened. میگه خانم نترسی. Did you clean شما اتاق 411 امروز صبح تمیز کردی؟ Room 411? Yes, that is one of mine. میگه بله من بودم. Did you see a ticket on the desk when you entered the room? میگه یه I'm بلیط sorry, رو I didn't میز notice the ندیدی؟ ticket. این نمیدونم There بهش was دقت one. نکردم. Of course I did not touch it. یه فقط یه کیف پول بود، من به چیز دست نزدم. Did you open the window? Yes, we always air the rooms. Oh, but I forgot to close the window. While I was making the bed, the person from next door was pounding on the wall. I wondered if he needed assistance. I tossed the dirty sheets in my cart, quickly finished mopping and went to see, but it was nothing. I'm afraid I left the window open. I'm so sorry. میگه تو پنجره وا کردم. میگه اتاق کنار خیلی سر صدام کرد اینا. بعد که پنجره وا کردم سر رفتم پیش اون. I believe I can now visualize what happened. خلاصه میگه ببخشید یادم رفت پنجره رو ببندم. خب بازسازی صحنه رو بریم. آها That was easy. برای تو خیلی آسان بود. 10 دقیقه کم زیاد کردم تو فهم چی به چی. خب گفت اون خدمتکار پنجره رو باز کرده، بعد بلیط رو برده داخل همون سطله افتاده که این خدمتکار داشت اونجا رو تمیز میکرده. کاپیتان کجا پیدا کنیم؟ اینا کاپیتان اینجا. تو بلیتت پیدا شد. Mademoiselle, would you be so kind as to look in the sheets from room 411? یه اون میزی که برای اتاق 411 میشه برای نشون بدی؟ همون چیز که بری برای تمیز کاری. And so the missing train ticket completes its از بلیتت. مسیر طولانی اومد. a laundry cart and an annoying neighbor. But chance is the only guilty party in this dark mystery. Mr. Poirot, I apologize. I believe my concern got the better of me, and I باشه forgot اگه myself. بهتون شک کردم این حرفا ممنونم که It was a پیداش case of کردیم. great magnitude. I'm glad I was از up اون to the اصلی اون اینجا challenge. باد و یه حرفا بود. باد. And that, I think, is that. دست خوش دست خوش. دیگه وقت رفتن به قطار سریع و سیر. Uncaged. اون یارو مثل یه آدمیه که تو قفس نیست. یه حیوان وحشی تو قفس نیست. دقت نکردم به چی گفتن اینا، اصلا حواسم پرت شد. We must leave for the station. Our bags are in the taxi. Did you با find بری the سمت ticket? قطار. تمام کیفاتم گذاشتم پشت تاکسی. Managed. I knew you could do it. میرسم Now we که can بتونی sit back مسئله رو حل and کنی. enjoy a relaxing train ride. امیدوارم که لذت ببری از قطارت. خب ایستگاه قطار استانبول 15 دسامبر 2023 ساعت 3.
You are in luck, brother. Of course, no journey on this train is ever ordinary. But this is a special occasion. میگه خیلی خوششانسی، قطار خاصه که الان داره 140 سالگیش جشن میگیره. میگه چه موتوری داره روی حرفا. چشم پر از اشک میشه وقتی در موردش صحبت میکنه. تو رو به کوپه راهنمایی میکنه. یکی از بهترین قطارهای سریع و سیر دنیا هست یه حرفا. 1922 توسط فرانسه ساخته شده. این سرعتش بیشتر از 30 کیلومتر بر ساعت. یعنی انگار که داره تو زمان سفر میکنه. یه حسابی سریع روی حرفا. In the meantime, you will bask in the magic that is the Orient Express. Good evening, monsieur. Your compartment is number 202. میگه کوپه 202 واقعه. Already full. Full? But how can that be? واقعش ممکنه پر باشه. All the world elects to travel tonight. All the same, you must find room for this gentleman here. یه هر جور شده با یه اتاق خوب برای این رفیقم پیدا کنه آقای که اینجا. My powers of observation while they try to find me a bed. Is a friend of mine. He can have number 201. It is taken, monsieur. What? Number 201? Yes, monsieur. We are full. Full everywhere. 140th anniversary. Darling, we have to get aboard. نگو بریم سراغ قطارش. I have heard of the phobia, fear of flying, but fear of trains? یه فوبیای پرواز داشتیم که با این اومد. We'll board shortly, once our compartment is ready. خواهیم بریم که اتاق آمد. کوپمون آماده است. Why did you order so much lobster, Hotaru? My dear Freya, برای چی صدف سفارش دادی؟ specialty on the second night. And if the lobster alla mori isn't fresh, the passengers will know. We don't have enough space for my desserts. Tonight, molten chocolate cake. دارن در مورد Tomorrow, my غذا و این special. حرفا صحبت میکنن. اینا بخش آشپزخونه. They will not have room for them anyway. Serve your lobster tonight. Chicken alla mori must be the first night dish for the travelers. It is easier. شب اولش میگه باید مرغ بدیم این حرفا. Everyone says you are. I have every reason to be. I am the engine. You are just the caboose. خواهیم که هیچی. Notice the young woman from the hotel. She again wishes to watch the old man with his little friend, but not to be seen herself. یعنی با همیشه داره به آدمای پیر نگاه میکنه. اون رفیقش. اینم که این یارو که اصلا نفهمیدشن چی میگفتن. یه همه چی بود کوپه هکتور. I also got a call from the Indians. The sale is going through as you expected. There was never any doubt. No other phone تو calls هند had اون come from Geneva. فروش اون همونجور که قرار پیش میره. Who were you expecting? Never you mind. Check our tickets. We're not going in until everything is confirmed. قرار که همیشه تایید شده باشه ما سوار قطار نمیشه. Agreeable, but the other, the older man is something quite different. Mary. Not now. Not now. When it's all over and it's behind us, then. میگه بذار وقتی که تموم شد اینا رو پشت سر میزنه. خب احتمالا شخصیت هستن تو بازی میبینیمشون خیلی. چون 140 سالگرد این قطاره یه عالم از مسافرها سرازیر شدن که با این قطار برن. خب میگه این ارتباطش با این طرف چیه؟ میگه منشیشه.
یه خانم چه احساس داره؟ نگرانه. دوتا سرآشپز دماغ چی بحث میکردن؟ This is wrong, but I'm never far from the truth. Why did you order so much lobster, Hotaru? My dear Freya, Nice. خب این هم درست حد زدیم. یه خانم داشت به کی نگاه میکرد؟ این یارو پیره. My little gray cells did not let me down. طرف دیگه مغزش کلا در حال پردازش اطلاعات محیطیه. Wow, we have a solution. A gentleman has not yet come. یه یاروی نیومده. Monsieur Harris. A name of good omen. آقای هریس بگم میخوام ما رو بذار جای اون. What do I care for Mr. Harris? As Monsieur pleases. I had your things sent straight to your compartment. Unfortunately, من you میارتون will به be with کوپتون. another traveler. No, only for the first night. It cannot be helped. I will survive. فقط یه هم اتاقی هم داری. بعد روز بعدی درستش میکنم. یه فضای کافی و داخل چیمون نداریم انبار رو. Is it possible? این چجور These ممکنه؟ recipes are extravagant. We need to leave something on the platform. if my lobsters don't go, I don't go. And have the passengers of the Orient Express go hungry? Never. خب یه قضیه پیش ما بره حل کنه. کمبود فضا داشتن. The problem is unworthy of love, but I do not intend to starve on the most luxurious train in the world. خب با مشکل اینجا حل بشه. Thank you for coming to help us. It is impossible to fit everything into the Gary's refrigerator. امکانش نیست که همه چی رو داخل یه دونه فریزر جا کنی. If Mr. Mori delays his lobsters for a day or two, we can restock at another station. Delay? You ask me to delay? میگه اگه بیخیال Calm این yourself, my friend. I'm sure we چی can بهش find a میگن solution. صدفات Is that بشی a diagram of the میتونیم مثلا refrigerator? بعداً بگیریم اون حرفا که جا داشته Yes. باشه. He refuses to look at it. خب 27 سال آمریکایی I'm right again. That سراش بس یه پازل دیگر حل کن. خب اینم از این اینم تیکه آخر پازل بفهم. You saved tomorrow night's dinner. شما غذا و شام فردا نجات دادی دمت گرم. I look forward to it, monsieur. And to the dessert, mademoiselle. Hopefully, منتظر غذا و that will be the دسرتون last هستم. mystery you face on our journey, my dear Poirot. Your compartment for tonight only is at the back of the second-class carriage, number 102. Tomorrow, you move to a private compartment. امروز من یه جای عمومی تر فردا به اتاق خصوص برمیگم. بخوام با کس دیگه هم اتاق 102. Welcome, Monsieur Poirot. I apologize for the delay. Thank you, Monsieur Michel. I am delighted you could accommodate me. سلام علیکم، خوش اومدیم قطار اول. دویست چقدر These شیکه. first-class rooms are very spacious and luxurious. واقعا قشنگه فرست کلاسش. Pardon me? Oh, my apologies. ساسته را بکش کنم. 202 یا هم 203. Compartment. I need to find number 102. آره اتاق کوپی الان ما بریم درجه 2
تا 102. به Excuse me, I think you made a mistake. شاید اشتباه شده. شما آقای my هریس؟ name is McQueen. اسم آقای مکوینه. There is no other berth on the train, monsieur. All is arranged. Yours is the upper berth. We start in 1 minute. The train's remarkably full. En voiture. Listen, sir, if you'd rather have the lower berth, easier and all that, well, that's all دیگه right. میخوایم میتونید شما پایین You بخوابه. are too amiable. It is for one night only at the دیگه bank. خبر نی ولی یه Oh, شبه I فرق see. نمیکنه من بالا بخوام یا پایین. Not exactly. ما رو کشون بالا خوش پایین خوابید. اول این داستان گفت که این قطار واقعا تو سال 1900 چند تو برف گیر میکنه. این قطار لوکسه. بعد 5 روز تو برف گیر میکنن. آدماش میرن گرگ شکار میکنن و جواهر میدن برای چند تا دونه تخم مرغ. یه داستانی بوده خلاصه. 5 روز اینجا به غذا گیر میکنن. قتل در قطار سریع و سیر شرق. خب یه روز حرکت کردیم. روز دومه کنم اینجا هم چی شد گیر افتادیم چیزی شد. Ladies and gentlemen, dinner is served. خانم You آقایون may join the rest غذا of the آماده. passengers in the dining car. بریم قسمت صرف غذا. Excuse me, monsieur. Pierre asked me Sure. to inform you that a passenger left us, so his room is yours. Monsieur Book instructed that your things be transferred to room 202 during dinner. شما رو You will بردم be اتاق more 202 comfortable in first که class. It is راحت‌تر و true what فرست you say. کلاس. Thank you. Mr. Fouché, monsieur. او دست در کنه. I'll leave you to it then. See you soon, monsieur. خلاصه گفت که اون طرف رفیقمون ما رو برده اتاق 202 و سالتون هم بردن اونجا. بریم یه رستوران. Please, my friend, join me. I have taken the liberty of ordering you your lobster. خب این برات چی سفارش دادم؟ Yes, our صدف. fellow passengers are all gathered here again tonight. Ah, if I had but the pen of a Balzac, I would depict the sea. Oh, it is an idea then. Ah, you agree? دارن یاده It has not been گذشته ها perfect, میکنن این and داستان ها. yet it lends itself to romance, my friend. All around us are people of all classes, of all nationalities. یعنی آدم ها اینجا با سنهای مختلف و For 3 ملیت days, های these مختلف people, these strangers to one another, are brought برای together 3 روز پیش to هم sleep میمونه. and eat under one roof. They زیر cannot یه get away سقف. from each other. At the end of از the همدیگه هم journey, نمیتونن they جدا part. بشن. They go their several ways, never perhaps to see each other again. چند روز دیگه شاید Certainly هرگز it همدیگه رو interests نبینن. us, inviting us to watch and wonder about their lives. ممنون که دعوتم کردی از زندگی I know حرفا you, گفت. my friend. Even now, your mind, it is at work. میگه میدونم که همین الان هم فکر در حال کار کردن و For این چیزا. example, what do you make of those two? خب میگه به نظر اون 2 نفر چی دارن میگن؟ I was visiting my daughter. She works at the دخترم American رو Embassy in ملاقات Istanbul. کردم تو I told her she'd تو never سفارت find آمریکا anything کار there. میکنه. Since I wanted to see Paris on my way home, she told گفتم me تو I should مسیرم take بیام this سمت پاریس و high-class یه trip. حرف. I can't wait to see Paris.
It looks beautiful in the movies, but it couldn't be more beautiful than واقعا پاریس Schenectady in the مثل good تو old فیلم ها که USA. قشنگ آدم از نزدیک همون That's where جوری I'm باشه leaving میرم. now. And you, Miss Debenham, was it? Where do you hail from? I was شما از born in کجا the اومدی؟ UK. Oh, من that's تو in انگلیس England, به دنیا isn't it? اومدم. What do you do for a living? I teach English to children in other countries. I من see. انگلیسی به بقیه درس I میدم wish I کشورهای spoke دیگه. a foreign language. My daughter speaks several languages. Let دخترم me چند tell تا you زبان about it. صحبت می‌کنه. It's very important. خب این طرف انگلیسی بود، معلم انگلیسی بود. قیافش میخواد 23 سالش باشه. No, not good. شوخی نکن، سن 40 سال بود. خیلی خوب مونده. I'm right again. That happens to me a lot. There is much you can learn about someone just by observing them. خیلی چیزا میتونی با مشاهده کردن پیدا کنی. That lady is reserved. She reveals little. She is self-contained. Some secret prompts her to allow her dinner companion to carry the conversation. I confess, in this case, what I witnessed in Istanbul suggests more. But I will داره در مورد respect her. شخصیت تن خانومه میگه. Always amaze me. تو همیشه من شگفت زده میکنی. خب Mamma mia, you can feel the power of an engine. میتونی Climb into the mountains قدرت with it. انجین و قدرت I'm موتور so احساس proud کنی. of power, and this baby has it in spades. There's something special about a train. I'll give you that. I sell toys, and model trains are one of our biggest items. And not just for children either. You sell model cars میخوام یه too? مدل از این Sure. قطار رو برای بچه ها بسازم. Friend, یه حرفا. what do you have against the cars? Now I work at Fortuna in Italy as a spokesperson. We are producing the next generation of electric cars. ما The میخوایم Fortuna ماشین های Firenze. برقی بسازیم یه حرف. It is a فکر beauty. کنم We got the ایلان ماسک بعدی میخواد تسلای بعدی رو بسازه. so much. They're going to hit something. Didn't mean to be insulting. It's just that there's something magical about a train. خب این طرف ایتالیایی بود، سخنران بود، لاپش هم 35 میخورم. درست گفتم. ما شخصیت ها رو آنالیز کنیم، تو لیست هم داشته باشیم. is very confident, a master of his own fate. It is as much in the inflection as it is in the words. He believes in winning, also that he is the one who will win. You are a magician. Oh, it is not a parlor trick, my friend. It is simply observation. چه حرکت زده. این فقط من یه نگاه کردم، کار خاصی نکردم. My friend, this is one of the best desserts I have رفیق ever eaten. بهترین You دسری have که تا تو always زنی had a خوردم. sweet tooth. But this, ولی این یه شاهکاریه، بخور ببین چیه. I can't understand how the dessert can be so good. واقعا I باورم would نمیشه love to چوی know دیسر what انقدر the خوشمزه recipe is. میتونه باشه. I couldn't tell what flavor the ice cream is. Given the color, I think it's vanilla ice cream. Of course. خب کنگو روش وانیلو. What is the red fruit? خب توت فرنگی دیگه. It's probably strawberries. Look. Oh, you think? روزبری. The biscuit is the foundation of the قسمت dessert. پایینش هم که All بیسکویت. else is built upon it. What do you think? خب کراش بیسکویت. It looks like crushed biscuits, my friend. Finally observed, indeed. Poirot, I am embarrassed to ask you a great favor. My friend, I am on this train due to the great favor you have done me. How may I assist you? This Oh. dessert is sublime. If only I had the recipe. Unfortunately, the pastry chef, Miss Nielsen, she will guard her secrets. خب But you, میگه my friend, I این am sure
سرآشپزمون هیچ موقع دسرش نمیگه دست و عملش چیه. میتونی کمکی بهم کنی؟ You who are the expert at interrogation. که تو که سلطان باجوی هستی یه حرکتی بزن که به این راز این دسرش چیه. As you say, are on this train. I blush to remind you. Fine, you win. Again, what wouldn't I do for یاد you? باید چیکار کنم رفیق. Thank you, Poirot. Good luck. اوه یه بررسی کنی میتونی آمارشو بگیری. Good evening, mademoiselle. Good evening, sir. How can I help you? That was a magnificent میگه واقعا یه dessert you دسر served بی us نهایت عالی tonight. بود I امشب. wanted to tell you personally how much both Monsieur Book and I میخوام enjoyed it. شخصا بگم که من آقای بوک چقدر لذت بردیم ازش. So good. Monsieur Book insists on knowing how you made میگه it. ایشون خیلی قسم اینه شما از چی استفاده You must know کردید. a chef never gives away their recipes. میگه شما که میدونید که یه سرآشپز Well, هرگز helped with the refrigerator, دستور and پختشو that's به کسی basic for نمیگه. me. There would have been no dessert. Very well. To prepare tonight's dessert, first I melt sugar to make caramel, and I spread this caramel to میگه make اول treat. اومدم نمیدونم شکر رو خالی I add کردم. a small scoop of lemon داره ice توضیح میده cream, and I چجوری put the درستش whole میکنه thing یه on a حرفا. strawberry crown. Poirot, you are suspicious even now. The pastry chef gave up her prized recipe a little too easily. I sense she wasn't entirely honest with you. خب این کل قضیه رو بهمون نگفت. Thank you for sharing your recipe with me, but I doubt those are strawberries you're using. Oops. You have a good eye, Monsieur Poirot. Very well. What fruit do you think I used? خب میگه رازبری تو دسرت نبود. Didn't you use gooseberries instead of strawberries? You Gooseberry added دیگه goose, چی؟ Monsieur. I thought you were more observant. What was I thinking? Those aren't gooseberries. You used raspberries, not strawberries. I'm not fooled. You're right. Mr. Book, he couldn't tell the difference. Let's move on to the bottom part of the dessert. My favorite part of the dessert. First, I melted some butter. I crumbled pieces of chocolate into the butter. حالا دوباره I دستور placed the پخش mix عوض in که a از اول circular داره bowl. میگه. Finally, I let the whole thing cool down to let it harden. It's certainly not chocolate that you've crumbled. میگه I تو see که از you do شکلات have an استفاده excellent نکردی. palate. Do you know what ingredients I used? Could you have used a meringue as a base? An interesting deduction, but it's not that. An interesting deduction. She taunts me. A clever pastry chef might mix crushed biscuits with کلا butter داره to دستور create this پخت رو میگه. این delicious منجوردی base. که خیلی That's it. ترجمه You're نمیکنه getting چیز closer خیلی to the مهمی نیست. entire recipe. ما میخوایم برسیم به اون قسمت قتل. I've caught هرچی هم murderers جلوی with هیچ less اتفاقی difficulty than نمیفته. this. I'll give you one last challenge. I'm sure you will be able to figure out the order I mix my ingredients in. If you can, you will have earned my recipe. Mademoiselle, solving the murder of Roger Ackroyd was easier than this. خب ما که به چی دقت نکردیم. حالا چجور باید درست کنیم؟ بالاخره حل شد. That was easy. میگه فقط به مستر بوک بگو دیگه Thank you بقیه very much, mademoiselle. I know he بقیه will دسرام و sincerely داستانشو appreciate نمیگم. the هم یه gesture, دونه and I توی will گفتم. make certain he gets the message. Poirot, you were gone such a long time. It proved more damn it, challenging yeah. than I expected. This is wonderful. Did it require the use of your little grey cells? More the exercise of my little taste buds. خب میگه بد نشد که کلی از این استرلای خاکستری مغزت کمک گرفتی. یارو گذاشت ما یه دسری بخوری. تو چی میخوای جوون؟ Good evening. My name is Ratchet,
I think اسمم that I have the رچته. pleasure of speaking to Mr. Hercule Poirot. Is that باعث so? افتخاره که You با have هرکول been پوارو صحبت correctly کنم. informed, monsieur. Your exploits are well known on my side of the Atlantic. In my country, we come to the point quickly. Mr. Poirot, I want you to take on a job for me. Are you interested in earning پوارو a lot میخوام of یه money? کاری انجام بدم. My clientele, monsieur, is limited nowadays. I undertake very few cases. Why? Big money. فهمیدم که آقای پوارو یه آدمی که نیاز به پول زیادی داره برای استخدام کردنش. That's the right answer. What is it you wish me to do? یه for حالتم you, چی میخوای انجام بده؟ Ratchet. Mr. Poirot, I am a rich man. من آدم خیلی پول دارم. Men in that position have enemies. I have an آدم مثل من خیلی دشمن In دارم. my experience, when a man is in a position to have point. Enemy or enemies, it doesn't matter. میگه دشمن ها مهم نیستن. مهم My life has امنیت been من. threatened, Mr. Poirot. Now, I'm a man who can take pretty good care of himself. But as I look at it, a little insurance wouldn't hurt. میگه آدمم که خیلی از خودم محافظت میکنم و نیاز به یه I regret, monsieur, that I cannot امنیت provide. بیشتر دارم. What's wrong with my proposition? If you will forgive me for being personal, I do not like your face, Mr. Ratchet. باشی مثلا قیافتون خوشم نمیاد. چه بس که بخوام دیگه بخوام کاری انجام بدم برات. گفت بیا یعنی آدم من باش و اینا اگه اجازه هم بدیم میخوام قهوه‌مو تموم کنم. رفتیم اتاق 202. دستشویی اون برای بکنم. 202. I wish you a good night, Monsieur Poirot. Good night. آدم شب خود داشته باشی آقای پور. I hope you'll sleep well and that your head will be better in the morning. It is just the cold. I'm now making... یارو هم که گفتم قیافت خوشمونه. Monsieur Ratchet seems very upset. آقای رچوت که خیلی به نظر نگران بود. بکنم همین لوله کنم. Ah, finally a real bed fit for a king. آخرش تخت خواب واقعی سایز پادشاه. بی بخوابم. خیلی امروز از مغزت استفاده کردیم. یفتم دسام. The train is still stuck and the snow continues to fall. I should have taken an airplane. Well, I must make the best باید of از it. هواپیما and join the استفاده other میکردم. حالا passengers که on the قطار bus. یه جایی هم که برف اومده دیگه توقف کرده. The train still hasn't left. باید تک تک آیتما رو هم بررسی کنه. ببینیم چه خبره. ناش دم در خودش بیا کمک نیاز داره. A passenger lies dead in his bed, stabbed. A passenger? Which passenger? یه مسافر خنجر چاقو خورده A man مرده. called Hatchet. It was his valet, Masterman, who was worried that Mr. Hatchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, حالا توضیح میده چه اتفاق افتاده. یه بعد که اومد داخل جنازه‌شو پیدا Well, my کرد. friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell یه tower. چیز دست من تا خود پلیس بیاد. Stuck in the snow for hours. The murderer is with us. On the train, now. The sooner we catch him, یه the sooner قاتل we'll be با out ما of it. هست تو همین قطار. میتونی کمک کنی یا یه حرف. Mon ami, this is not a missing train ticket.
We must follow procedure. We این must وای wait به for دست the police آملا to دقت secure کنیم the مصاب crimes. کنیم که پلیس Please, بیاد. Poirot. I will take full responsibility. Book, you ask. Well, if we cannot contact the outside world, then you are going to drive me یعنی نتونیم با crazy. بقیه In دنیا truth, تماس بگیریم this و problem لعنت is بهش things و خودم کار I انجام was بده. reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now the problem lies ready to my hand. You accept then? C'est entendu. You place the matter in my hands. ببینیم استورچی رو لول کردن. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. دکتر. Forgive me, doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. خب تو کجا درس خوندی؟ ناروبی؟ Please. نم درس پزشکی خوندم این حرفا. دکتر نمیم کی بود؟ Did you touch anything in here this morning? I checked for a There wasn't. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. یه چیز دست نزد. Thank you for your help, doctor. اگه این بازی با زیرنویس فارسی پیدا کنید به نظرم واقعا عالی بشه. مخصوصا برای اونایی که علاقه دارن به سری بازی‌های جنایی، کلا رمان‌های جنایی میخونن، داستان‌های جنایی میخونن، کلا این بازی جذابه. اگه دیگه زیرنویس هم فارسی باشه دیگه خیلی راحت میشه. حداقل باید یه مقدار کم انگلیسی بلد باشین تا بدونین داستان چی به چیه. حداقل باید بتونین زیرنویس‌ها رو بخونین. به طور کلی بازی خوبیه، جذاب، یعنی تا همجا داستانش واقعا اوکی بوده، حسابی آدم سرگرم میکنه. اگه علاقه دارین به سری داستان و جنایی این بازی رو واقعا پیشنهاد میکنم بهتون. بازی قشنگیه، همین دیگه، چیز دیگه نمونه. امیدوارم که لذت برده باشین. شب و روز خوش.